ko. Carry pa man ka. 3 plus 3. 6. Oh, hindi anong 12. Bisa ka 12. Make 6 plus 6 kay 12. Then, bring down 2, carry 1. Eight, 9, 10. Yung method. Eight, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Carry 1. Eight, 9, 10, 11, 12. One plus one. Mhm. 8 plus 4. 8 plus 4. Ayun. 12. Zero, that too. Nothing to carry na. $100. Hindi pa mao. Napa may tapad nga 4. 5 plus 5. 10. Dayon. Carry nakag 1. Then 1 plus 8. 10.
1 plus 8 pa. 1 plus 8 plus 1. 8 plus 1, 9. Plus 1. 10. Ya mo butang ka diretso direct 10 dili. Oh. Dili kay na may 4. Kung walay 4 dire, pwede ka mo butag diretso og 10. Yan na pa may 4, mo carry pa ka dira sa 4. Pila yung answer? Pila yung answer? Itong 10, 11, 12, 13, 14. Layuan na nimo. Diri ka. 5 plus 5. 10. 10. Carry. Oh, ibutang ang 0, carry nimo ang 1. So, 1 plus 8, 9. Plus 1. 9 plus 1. 10. 10. Dili ka mo butang dayon diri 10. Kina pa man si 4 diri. Then, bisag 4 doon na may 1, 5. 10, 11, 12. Dili, ayaw siya 10, 11, 12. Ano sa islatera? Parihara Japon na ni, mo bring down kay 0, carry ka 1. Ang imong ibutang diri 0, butang 0. Kay 10 man. So ang 1 ana imo nang gi-carry diri sa 4. Mo ni mong i-add 1 plus 4 equals 4. ha 1 plus 4? 5. Na, sakto. Kung kanus kinalasan na usa pa na. Isa na. Sakto lagi na.